আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। গর্বের মুহূর্ত, প্যারিস অলিম্পিক্স 2024-এ আরো একটি পদক ভারতের ঝুলিতে। 10 মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতল ভারত। দ্বিতীয় পদক পেলেন মনু ভাকর। ব্যক্তিগত বিভাগের পর মিক্সড বিভাগেও ব্রোঞ্জ জিতল ভারত। মনুর সঙ্গে ব্রোঞ্জ সরবজিৎ সিংয়েরও। দক্ষিণ কোরিয়াকে তারা হারিয়ে দিলেন 16-0 স্কোরে। তাদের জয়ের মুহূর্তে চোখ রাখবো। Still in the tens. Gee. What amazing scenes here in Châteauroux. রবিবার 10 মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন মনু। একই অলিম্পিক্সে দুটি পদক জয়ের কীর্তি গড়লেন তিনি। এর আগে ভারতের সুশীল কুমার এবং পিভি সিন্ধুর অলিম্পিক্সে দুটি পদক জয়ের নজির ছিল, কিন্তু একই অলিম্পিক্সে একাধিক পদক জিততে পারেনি তারা। সেই কাজটাই করে দেখালেন মনু। ভারতের দ্বিতীয় পদক জেতার সঙ্গে সঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মনু ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ পাওয়ার পর তাকে ফোন করেছিলেন মোদী। মঙ্গলবার সমাজ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, আমাদের শুটাররা আবার দেশকে গর্বিত করলো। 10 মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পাওয়ার জন্য শুভেচ্ছা মনু ভাকর এবং সরবজিৎ সিংহকে। কি বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তাদের সঙ্গে কথা বলে শুনবো। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी। लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को। खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब नहीं, आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूँगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी। हमारे पापा को तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। जी।
ভারতের ব্রোঞ্জ নিশ্চিত হওয়ার পর গ্যালারির দর্শকদের অভিবাদন নিতে দেখা যায় মনুকে। মাথা নিচু করে নমস্কার করেছিলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। তার ফাঁকেই সম্প্রচারকারী চ্যানেলে মনু বলেন, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ভারতীয় হিসেবে একই অলিম্পিক্সে দ্বিতীয় পদক জিততে পেরে আমি গর্বিত। সকলের আশীর্বাদ ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।